In this video, I'm going to explain about subtopic 2.2, the first and the second learning objective. So the first learning objective is to show structure of typical plant and animal cells and also state the organelles present in the cell. The second learning objective is to identify structure and function of the following organelles. So nanti kita akan tengok lebih detail beberapa organelles inilah. Okay, beberapa organelles ini. So ini adalah typical structure of animal cell. Okay, dan ini adalah typical structure of plant cell. So as we learned previously, both plant and animal cells belongs to eukaryotic cell lah. Kedua-dua adalah eukaryotic cell. So karakteristik utama eukaryotic cell adalah mereka ada true nucleus. Okay, mereka ada true nucleus di mana their DNA ataupun their genetic information is stored inside the nucleus ataupun is stored within the nuclear envelope. Okay. Second, mereka ada many membrane bound organelles. So organelles yang dilitupi dengan membrane. For example, nucleus, mitochondria. So ini adalah contoh-contoh membrane bound organelles lah. Okay. So apa itu organelles? Organelles adalah structure inside cell that have specific function in the cell. So organelle adalah structure-structure yang kita jumpa di dalam sel di mana setiap structure ini mempunyai fungsi yang tersendiri di dalam sel itu. So itu adalah organelle. Okay? So cara untuk kita differentiate between plant cell and animal cell yang paling mudah sekali, paling senang sekali adalah by identifying these three structure. Okay, so first kita tengok kepada large central vacuole. So as you can see clearly from the diagram, plant cell dia ada large central vacuole. So vacuole yang besar dan berada di tengah-tengah lah. Okay, so itu karakteristik untuk plant cell. Plant cell have large central vacuole. Kalau kita tengok di animal cell tidak ada large central vacuole lah. Animal cell ada vacuole juga, tetapi vacuole dia small and temporary, kecil dan tidak permanent, okay, temporary. Second, we can look at the organelle chloroplast. So chloroplast adalah organelle yang digunakan untuk fotosintesis. So organelle ini, chloroplast ini cuma ada di dalam plant cell, okay, tidak ada di dalam animal cell. So macam mana kita mau tahu whether the organelle is chloroplast or not? Kita tengok structure di dalam dia lah. So kalau kamu nampak ada disc macam ni yang bersusun, yang bertingkat-tingkat dan membentuk, okay, struktur yang dipanggil grana ini, okay, itu adalah chloroplast. Okay. So chloroplast ini can be found in plant cell. So dia tidak ada di dalam animal cell. The third structure that you can look at to differentiate whether it is plant cell kah ataupun animal cell is cell wall. Okay. So kita boleh nampaklah plant cell dia ada cell wall dan cell wall ini dia rigid. Okay, so structure of plant cell ini dia fix. Okay, so dia ada structure yang fix sebab cell wall ini rigid. Okay, kukuh. Okay, so kalau kita tengok animal cell dia tidak ada cell wall. So cell wall can be found in plant cell and the cell wall is made up of cellulose. So itu tiga cara lah ataupun tiga structure yang kita boleh tengok untuk identify whether the diagram ataupun whether the cell is plant cell ataupun animal cell. So selain tiga structure ini, plant cell and animal cell ada organelle lain lah, okay, yang mana kita akan tengok secara detail in the next learning objective. Okay. So seterusnya kita tengok this table. So this table show the similarities and differences between animal cells and plant cells. So first, both have nucleus and many membrane bound organelles. Both are eukaryotic cells. So macam saya explain tadilah, sebab kedua-dua adalah eukaryotic cell, so kedua-dua ada true nucleus dan mereka ada membrane bound organelles. Both can divide by mitosis and meiosis. So ini adalah method untuk mereka reproduce ataupun method untuk mereka grow lah. So mereka boleh reproduce by mitosis ataupun meiosis. So untuk mitosis dengan meiosis ini kita akan tengok lebih detail lagi in the next chapter 3.
okay, which is cell division. Okay, into the differences, animal cell have no cell wall ataupun cell wall is absent, while plant cell, the cell wall is present and made from cellulose. So kita boleh nampaklah di gambar raja tadi, plant cell dia ada cell wall, animal cell tidak ada. Okay, animal cell have no plasmodesmata, while in plant cell, plasmodesmata is in cell wall. So plasmodesmata ini, kalau kita tengok di cell wall of plant cell, kita ada lubang-lubang ini kan. Okay, so these are plasmodesmata, di mana plasmodesmata ini adalah channel between two cell, lorong di antara dua sel, yang mana tujuan dia adalah untuk allow materials ataupun molecules to pass through between two cell. So dia membenarkan pergerakan molekul di antara sel lah. So itu fungsi plasmodesmata. So plasmodesmata ini kita jumpa di plant cell sahaja, di cell wall of plant cell, tidak ada di animal cell lah. Okay, animal cell have gap junction, while plant cell have no gap junction. So kita jumpa gap junction di animal cell, tidak dijumpai di plant cell lah. So gap junction ini apa? Gap junction pun adalah channel between two cells. Okay, channel between two cells, yang mana lorong ini menghubungkan cytoplasm of one cell to the next cell. Okay, dan this channel, this gap junction cuma dijumpai di dalam animal cell. Okay, cuma dijumpai di dalam animal cell. Fungsi dia sama seperti plasmodesmata lah. Okay, sama seperti plasmodesmata, cuma gap junction can only be found in animal cell. Okay, cannot be found in plant cell, and plasmodesmata can only be found in plant cell, cannot be found in animal cell. So jangan confuse. Okay, so next, there is no chloroplast in animal cell, while chloroplast is present in photosynthetic cell of plant cell. So straightforward, animal cell dia tidak buat fotosintesis, so tidak ada keperluan untuk dia ada organelle chloroplast inilah. So tidak ada organelle chloroplast di dalam animal cell, cuma ada di dalam plant cell sebab plant buat fotosintesis. In animal cell, there are presence of lysosome, while in plant cell, lysosome is absent. So lysosome ini adalah sejenis organelle yang digunakan untuk break down unwanted material in the cell. So organelle ini cuma ada di dalam animal cell. Okay, tidak ada di dalam plant cell. Animal cell have small temporary vacuole, while plant cell have large permanent central vacuole filled with cell sap. Okay, so dalam plant cell kita sudah tengok tadilah dia ada large central vacuole, and this vacuole is filled with cell sap. So cell sap itu apa? Cell sap itu ialah cecair di dalam vacuole ini. Okay, so liquid di dalam vacuole ini is referred as cell sap. So liquid itu nama dia adalah cell sap. Okay, sap itu ialah liquid lah. There is no tonoplast in animal cell, while tonoplast envelop the vacuoles of plant cell. So tonoplast ini ialah membrane yang cover the vacuole. Okay, membrane yang cover the vacuole. Okay, centriole is present in animal cell, while centriole is absent in plant cell. So centriole is another organelles lah. So centriole cuma ada di dalam animal cell, tidak ada di dalam plant cell. Okay, storage food of animal cell is glycogen, while for plant cell the storage food is starch. Okay, so storage food ini ialah energy storage. Okay, simpanan tenaga of the cell. Okay, so animal cell simpanan energy storage dia adalah dalam bentuk glycogen, kalau plant cell dalam bentuk starch. Kedua-dua glycogen dan starch adalah polysaccharide. Okay, kedua-dua glycogen dengan starch adalah polysaccharide. Cuma dalam animal cell kita jumpa polysaccharide jenis glycogen. Kalau dalam plant cell kita jumpa polysaccharide jenis starch. Next, animal cell the shape is flexible, while for plant cell it have fixed shape. So saya sudah explain tadilah, shape untuk plant cell tidak boleh berubah-ubah, dia fix sebab dia ada cell wall yang rigid. So shape dia tidak boleh bertukar-tukar, tidak boleh berubah-ubah lah.
Okay, cilia or microvilli is present in animal cell, while cilia or microvilli is absent in plant cell. So cilia atau microvilli ini kamu boleh anggap dia macam rambut ataupun bulu-bulu di permukaan sel. Okay, for example, microvilli kita boleh jumpa di small intestine kita lah. Okay, small intestine kita, usus kecil kita. So apa fungsi microvilli di small intestine kita? Dia increase the surface area for absorption in small intestine. So itu fungsi microvilli di small intestine kita. Kalau plant cell, dia tidak ada cilia ataupun microvilli sebab dia ada cell wall. So bila dia ada cell wall, dia tidak ada cilia atau microvilli lah. Okay. And lastly, animal cell have cholesterol while plant cell absence of cholesterol. Animal cell have no phytosterol while plant cells presence of phytosterol. So kedua-dua kolesterol dengan phytosterol adalah steroid. Okay, kedua-dua ini adalah steroid. Cuma animal cell steroid dia adalah kolesterol, while plant cell steroid dia adalah phytosterol. Okay, so itu adalah comparison between animal cell and plant cell. So penting sekali yang perlu kamu tahu adalah untuk identify cell, tengok 3 structure yang saya explain tadi lah. Okay, tengok 3 ini. Okay, so kalau dia bagi kamu gambar raja, kamu boleh kenal pasti itu adalah animal cell ataupun plant cell. Okay, so next kita tengok kepada organelles. So untuk the second learning objective, you need to identify lah, kamu kena tahu structure of the organelle and function of each of these organelle. Okay, so first kita ada nucleus. So structure of nucleus dia made up of, dia consist of nuclear envelope ataupun nuclear membrane. So yang membrane luar sekali ini adalah nuclear membrane. So nuclear membrane dia adalah double membrane. So maksud double membrane adalah dia ada inner membrane and outer membrane. So dia ada 2 lapisan. Okay, so kita boleh tengoklah. Outer membrane, yang luar itu adalah outer membrane. So yang di dalam itu adalah inner membrane. So dia ada 2 membrane, double membrane. Kemudian bila kita tengok di dia punya nuclear membrane, kita ada nampak nuclear pore, lubang-lubang inilah. Okay, lubang-lubang ini. So itu adalah nuclear pore. So apa tujuan nuclear pore ataupun apa fungsi nuclear pore? It control the exit of substance seperti RNA. So dia mengawal pergerakan substance, for example RNA untuk keluar daripada nukleus ke cytoplasm. Okay, ke cytoplasm. So siapa yang akan kawal pergerakan ini? Nuclear pore yang akan kawal. Okay. The third structure kita ada nucleoplasm. So nucleoplasm is the interior part of the nucleus lah. So bahagian dalam, space di dalam nucleus ini itu di-refer sebagai nucleoplasm. Okay, nucleoplasm. Okay, and lastly kita ada nucleolus. So nucleolus adalah kawasan gelap di tengah-tengah ni, dark region di tengah-tengah ini adalah nucleolus. So nucleolus ini dia terlibat dalam membuat organelle ribosome. Okay, so involved in making ribosome. So what is the function of nucleus? Nucleus contain most of the genetic information that control cell activity. Okay, so macam saya explain tadi, in eukaryotic cell, DNA ataupun genetic information is stored inside the nucleus. So DNA berada di dalam nucleus. Okay. The next organelle yang kita akan tengok adalah endoplasmic reticulum. So endoplasmic reticulum ada 2 types. Rough endoplasmic reticulum yang kasar dan smooth endoplasmic reticulum yang licin. So rough endoplasmic reticulum is a series of membrane channel with ribosome attached to its surface. So dia adalah channel-channel ini, lorong-lorong ini. Kita boleh nampaklah channel-channel ini. Tapi untuk rough endoplasmic reticulum, the surface ada banyak ribosome. So ada banyak ribosome yang melekat-lekat di surface dia. So making it appear rough. Okay, membuatkan dia nampak kasar. Sebab itu nama dia rough endoplasmic reticulum.
So what is the function of rough endoplasmic reticulum? So it process and transport protein synthesized by ribosome. So di permukaan dia ada ribosome attached kan? So ribosome ini dia akan synthesize protein, dia akan buat protein. Okay. Kemudian protein yang dibuat oleh ribosome ini akan diproses dan ditransport oleh rough endoplasmic reticulum. Okay, so ribosome buat protein, rough endoplasmic reticulum dia akan proses dan transport protein-protein ini. Okay. The second type, smooth endoplasmic reticulum, is also a series of membrane channel tapi with no ribosome attached to its surface. So making it appear smooth. Dia nampak licin sebab di permukaan dia tidak ada ribosome melekat-lekat. Okay. So inilah. So these are the smooth ER. So fungsi dia berbeza daripada rough ER tadi. Untuk smooth ER, dia synthesize, dia buat, dia produce, okay, and transport lipids and carbohydrates. Okay. So mereka handle molekul yang berbeza. Okay, mereka handle molekul yang berbeza. Kalau smooth ER, dia synthesize and transport lipid and carbohydrate. Kalau rough ER tadi, dia process and transport protein yang produced by ribosome. Okay, the third organelle yang kita akan tengok adalah Golgi Body ataupun Golgi Apparatus. Itu benda yang sama lah. Golgi Body, Golgi Apparatus, benda yang sama. Okay. So it is a series of flattened membrane vesicle. So vesicle ini kamu boleh anggap dia macam kantung, macam bag, okay? Dan dia flatten, maksud dia pihit, dia dipenyetkan. Dia dipenyetkan, so dia akan membentuk structure macam ini. Okay, dia akan membentuk structure macam ini. So untuk Golgi Body, dia ada cis phase dengan trans phase. Okay, cis phase dengan trans phase. So apa itu cis phase, apa itu trans phase? Kita akan tengok dulu kepada function. So function dia is to modify, package and transport protein from rough ER to cell membrane for export. Okay, so kerja dia modify, package dengan transport protein daripada rough ER untuk dihantar keluar daripada sel. Okay, untuk dihantar keluar daripada sel. Okay. So basically dia akan receive protein daripada rough ER. So di mana dia receive protein daripada rough ER, dia akan receive protein daripada cis phase. Okay, sorry for all the noise lah. Okay, so dia akan receive protein daripada cis phase. So protein daripada rough ER akan pergi ke Golgi Body di cis phase. So dia akan pergi ke Golgi Body di cis phase. Kemudian Golgi Body akan modify, package dan transport protein ini dalam vesicle yang kecil-kecil ini. Okay. Dan dia akan release vesicle ini di trans phase. Okay. So dia akan release vesicle ini di trans phase. So dia receive protein daripada RER, rough ER di cis phase. Dan dia akan release vesicle protein ini di trans phase. So itu adalah Golgi Body. Untuk Golgi Body, penting sekali cara penulisan dia. G dia must be in capital letter lah. Okay, G dia must be in capital letter. Okay, next kita tengok lysosome. So lysosome is an organelle which is a small membrane bound vesicle. Okay, which is small membrane bound vesicle. So nampak lagi vesicle, perkataan vesicle. So vesicle ini apa? Vesicle ini adalah kantung kecil ya, kantung kecil yang dibuat oleh Golgi Body. Kantung kecil yang dibuat oleh Golgi Body. Cuma untuk vesicle itu disebut sebagai lysosome, it must contain digestive enzyme. It must contain digestive enzyme. So lysosome are vesicle that contain digestive enzyme. So tidak semua vesicle itu adalah lysosome. Tidak. Cuma vesicle yang mengandungi digestive enzyme sahaja yang dikenali sebagai ataupun yang dipanggil sebagai lysosome. Okay, so what is the function? So it has digestive enzyme. Okay, it has digestive enzyme
used to break down unwanted organelles ataupun bakteria. So kalau ada organelles yang rosak di dalam sel, di dalam animal cell, okay, lysosom ini yang akan break down these organelles lah. Ataupun kalau sel itu ada bakteria, lysosom ini yang akan break down the bacteria. So lysosom kita jumpa di dalam animal cell sahaja. Okay, di dalam animal cell sahaja. Next, kita ada ribosome. So ribosome is the smallest organelle in the cell. Okay, smallest organelle in the cell. So untuk eukaryotic cell, the size of ribosome is ATS. Macam yang kita belajar di video sebelum inilah. Okay, so ribosome ini is made up of protein dengan RNA. So dia diperbuat daripada protein dengan RNA. Di mana kita boleh jumpa ribosome? We can found it freely. So maksud dia berada di cytoplasm dan dia tidak attach, tidak melekat kepada any other organelle lah. So dia sendiri saja di cytoplasm, atau kita boleh jumpa dia attached to the surface of ER dan membentuk rough ER. Okay, macam yang kita tengok di rough ER tadilah, there is many ribosome attached to the surface. So fungsi ribosome is to synthesize protein, the site of protein synthesis, the site of protein synthesis, kawasan di mana protein akan dihasilkan. Okay, next kita ada mitochondria. So mitochondria is enclosed by double membrane. Macam nukleus tadi. Nukleus pun ada double membrane, inner membrane dengan outer membrane. So kita tengok di sini yang kuning ini adalah outer membrane dan yang biru ini adalah inner membrane. The inner membrane is highly folded into cristae. So kalau kita tengok cristae, okay, ini adalah lipatan-lipatan lah. Lipatan-lipatan ini dipanggil sebagai cristae. Okay, so inner membrane ini akan dilipat-lipat membentuk structure cristae. Okay, membentuk structure cristae. So outer membrane, inner membrane is folded into cristae. Space ataupun the gap inside the inner membrane, okay, space di dalam inner membrane ini kita panggil sebagai matrix. Okay, so space inside the inner membrane itu adalah matrix. And space between inner membrane dengan intermembrane itu disebut sebagai intermembrane space. So ruang di antara inner membrane dengan outer membrane itu ialah intermembrane space. Ruang di dalam inner membrane itu kita panggil sebagai matrix. Itu untuk mitochondria. Okay, so function of mitochondria is to supply energy through cell respiration. Ataupun lebih mudah lagi, kamu boleh guna function ni lah, site of ATP synthesis. Okay, site of ATP synthesis. So ATP ini adalah energi. So mitochondria ini adalah kawasan di mana energi akan dihasilkan dalam sel. Okay, energi akan dihasilkan dalam sel. Next kita ada chloroplast. Okay, chloroplast. So chloroplast is enclosed by double membrane. So macam nukleus, macam mitochondria tadilah. So dia ada inner membrane and outer membrane. Between inner and outer membrane ada intermembrane space. Okay. Dan di dalam inner membrane, space itu dipanggil sebagai stroma. Okay, space itu dipanggil sebagai stroma. So kalau tadi mitochondria, space di dalam inner membrane itu dipanggil sebagai matrix. Okay, kalau chloroplast, space di dalam inner membrane itu dipanggil sebagai stroma. Okay, so untuk chloroplast we have thylakoid discs, which are stacked into piles called grana. Okay, so macam saya explain tadilah, so kita akan nampak disc ini disusun dan membentuk grana. So grana itu plural. So banyak-banyak ini, banyak-banyak layer, banyak-banyak susunan ini adalah grana. Kalau satu saja itu ialah granum ataupun granum lah. Okay, so function dia is site of photosynthesis, kawasan di mana proses fotosintesis berlaku. So we can only find chloroplast in plant cell lah. Kita tidak jumpa dia di animal cell. Okay, the last organelle yang kita akan tengok adalah centriole.
So centriole can only be found in animal cell. So it is a pair of short microtubule. So microtubule ini adalah protein. Okay. So the function of centriole is it involved in cell division. So dia involved dalam mitosis, meiosis. So kalau kita tengok dalam gambar aja, so ini adalah centriole. So centriole adalah a set of microtubule, a set of protein that is arranged in specific arrangement. So dia disusun macam ni lah yang membuatkan ataupun membentuk dia sebagai centriole. Okay, so centriole ini begini. And usually centriole can be found in a pair ataupun dirujuk sebagai centriole pair. Okay, dirujuk sebagai centriole pair. Dan bila dia sepasang macam ni, centriole pair macam ni, the arrangement is that, okay, they are arranged in right angle to one another. So dia disusun 90 degree to one another. So kalau satu centriole begini, another centriole is like this. Okay, itu position dia ataupun arrangement dia dalam sepasang, dalam bentuk dia sepasang. Okay, centrosome, ada nampak perkataan centrosome di sini kan? Okay. Centrosome adalah structure referring to a pair of centriole. So kalau sepasang centriole macam ini refer to as centrosome. Okay, so centriole satu macam ni. Kalau kita nampak dia macam ni, sepasang macam ni, ini refer to as centrosome. Okay, so that's it for subtopic 2.2, the first and the second learning objective.